बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की आज हम 49 नंबर किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें खुशामदीद कहते हैं और हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां कल हमने रोकी थी। तो दोस्तों, जब हज़रत खालिद बिन वलीद वहां से रवाना हुए और उनके दस्ते को रोक लिया गया बनु जजीमा ने, वहां के हालात हम बयान कर रहे थे कल। और जब उन्होंने बोला कि हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, बनु जजीमा की तरफ से जवाब आया, हम नमाजें पढ़ते हैं, हम धोखा खाने नहीं आए। हजरत खालिद बिन वलीद ने बुलंद आवाज से कहा, अगर तुम मुसलमान हो चुके तो तलवारें और बर्छियां फेंक दो। बनु जजीमा, खबरदार बनु जजीमा। बनु जजीमा की तरफ से किसी ने ललकार का कहा, इससे मैं जानता हूं ये मक्का के अल वलीद का बेटा खालिद है, इस पर एतबार न कर रहा। हथियार डाल दोगे तो ये हम सबको कत्ल करा देगा। हथियार न डाला, खुदा की कसम मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मिला होता कि जंग ना करना, तो मैं देखता कि तुम हथियार डालते हो या नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हम दोस्त बनकर आए हैं, हम तुम पर अल्लाह का दीन जबरदस्ती ठोंसने नहीं आए। हमें दोस्त समझो और हमारे साथ आ जाओ। अहले कुरैश की क्या खबर है? बनु जजीमा की तरफ से आवाज आई, मक्का चलकर देखो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अबू सुफियान, अकरमा और सफवान इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बनु जजीमा ने हथियार डाल दिए। हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े से उतरकर आ गया है, बड़े और बनु जजीमा के सरदार से गले मिले। पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों का मक्का एक मरकज की हैसियत से मिल गया, ये सोचकर कि मानव था जिसके किरणें दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन इस्लाम के दुश्मन कुव्वतें यकजा हो रही थी। ताइफ एक मुकाम है जो मक्का मुअज़्ज़मा से चंद मील दूर है। जनवरी 630 शवाल 8 हिजरी की एक रात वहां जश्न का समा था। फजा शराब की बू से बूझल और रात मखमूर थी। रक्स के लिए ताइफ के इर्द गिर्द के इलाके की चुनी हुई नाचने वाली आई हुई थी। इनके रक्स और हुस्न ने मेहमानों को मदहोश कर दिया था। मेहमान मक्का की शुमाल मशरिक इलाके के मशहूर जंगजू कबीले ख्वाज़न के सरकर्दा अफराद थे। इनके मेजबान ताइफ और गुर्दोनवा में फैले हुए कबीला शफीक के सरदार थे। जी, उन्होंने अपने मेहमानों पर अपनी अमारत और फ्याजी और कुशीदा ज़र्फी का रोब जमाने के लिए इतनी शहाना ज़ियाफत और इतने शानदार जश्न का एहतमाम किया था। वो लड़कियां रक्स कमाल का दिखा रही थी कि मेजबान कबीले का सरदार मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ और इसने ताली बजाई, साज खामोश हो गए। नाचने वाली बुत बन गई और इनकी नजरें मालिक बिन औफ पर जम गई। मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। ऐसे लगता था जैसे रात के गुजरते लम्हों का काफिला रुक गया हो। हर कोई मालिक बिन औफ की तरफ देख रहा था। मालिक बिन औफ की उम्र 30 साल थी। रक्स और मैं नोशी की महफिलों में वो यशी शहजादा था, लेकिन मैदान जंग में वो आग का बगोला था। सिर्फ तेगजनी, तीर अंदाजी और घुड़सवार में ही महारत नहीं रखता था, बल्कि वो फन हरब और जरब का भी माहिर था। इन्हीं औसाफ की बदौलत वो कबीले का सलार था। जंग के मामले में वो इंतहाज पसंद था। यूं लगता था जैसे ठंडे दिल से सोचना इसे आता ही नहीं। इसकी जंगी चालें इसके दुश्मन के लिए बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। कबीला कुरैश में जो हसीयत कबीयत हजरत खालिद बिन वलीद को हासिल थी, वैसा ही दबदबा मालिक बिन औफ का अपने कबीले पर था। हमने बहुत खा लिया। मालिक बिन औफ ने रक्स रखवाकर मेजबानों और मेहमानों से खिताब किया, हम शराब के मटके खाली कर चुके हैं, हम थरकती हुई जवानियों से लुत्फ अंदोज हो चुके हैं। क्या हमारे मेहमानों ने ये नहीं सोचा कि इस ज़ियाफत और जश्न की तकरीब क्या है?
میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل خوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا۔ خوازن کی غیرت سوئی کب تھی؟ مالک بن عوف، قبیلہ خوازن کے مالک کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب مدینہ چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں 2-3 آوازیں آئیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نہیں ہوتا تو ہم میں سے ہوتا جو اہل شکیف ہیں، خوازن کے قبیلے سے ہوتا، وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے تھے، ان کا مکہ اب وہ حاکم ہے۔ مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرنا سب قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت، اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے، کسی اور نے کہا۔ اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ خوازن اور شکیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے؟ قبیلہ خوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپردگار اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس رات سے نہیں ہٹیں جس میں انہیں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا۔ خوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا متی ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ خوازن قبیلے کے اور ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا چاہتا کیا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بھا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ خوازن رہیں گے اور نہ شکیف کا وجود رہے گا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا، مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا ہوتا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی کے میل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چوگا پہنا ہوا تھا۔ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کا محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغ زن اور شہ سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی
बददिल हो चुके थे, बिखर गए और मक्का को वापस चले गए थे। अब जब मुसलमानों के सर से खतरा टल गया है तो उन्होंने इन यहूदियों पर हल्ला बोल दिया जो इनके साथ मदीना में अमन के साथ रहते थे, और इन यहूदियों को उन्होंने कत्ल कर दिया और इनकी औरतों को और इनके बच्चों को आपस में बांटकर इन्हें लौंडियां और गुलाम बना लिया। ऐ बुजुर्ग, कबीला शकीफ के एक सरकर्दा आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, अगर तू यहूदी है तो क्या हमने गलत सुना था कि तेरे कबीले ने मुसलमानों को धोखे दिया था? तुमने जो सुना दुरुस्त था। बूढ़े ने कहा, हमारा धोखा कामयाब नहीं हुआ था। हम मुसलमानों की पीठ में खंजर फौंकना चाहते थे, लेकिन कुरैश पीठ दिखा गए। मुसलमानों को धोखा देकर कमजोर करना हमारा फर्ज था, लेकिन मुसलमानों की तलवारों ने हमें कमजोर कर दिया। तो बनी इस्राइल, जो बनी इस्राइल से है, क्या हमें उकसाने आया है कि हम मुसलमानों से तेरे कबीले के खून का इंतकाम ले? शकीफ के कबीले के एक सरदार ने कहा। एक और ज़ैफर उमर शख्स उठ खड़ा हुआ और इसका नाम दरीद बिन अलज़ाह था। इसका नाम तारीख में तो मिलता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो कबीला हवाज़न से था या कबीला शकीफ से। खामोश रहो। दरीद बिन अलज़ाह ने गिरज कर कहा, हम बनी इस्राइल के खून का इंतकाम नहीं लेंगे। क्या तुम अभी तक शक में हो? क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि हमने मुसलमानों पर हमला करके इनका खून अपनी तलवारों को ना पिलाया और इनके जख्मों को घोड़ों तले ना रौंदा, तो वो हमें भी कत्ल करके तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी बीवियों को अपनी लौंडियां और अपने बच्चों को अपना गुलाम बना लेंगे। इससे पहले कि इनके घोड़े ताइफ की गलियों में हनहनाए, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमारे घोड़े इनकी लाशों के मक्का की गलियों में कुचलते फिरे? मालिक बिन औफ ने जोश में लरजती आवाज में कहा, बनी इस्राइल का ये बुजुर्ग हमारी पनाह में आया है। इसने अपने कबीले का जो अंजाम बताया, मैं तुम्हें इसका अंजाम पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए तो दोस्तों, आज हम यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।